أهلا بمشاهدي الحياة الدراسية. أقدم لكم في هذا الفيديو الجديد درس الحساب المثلثي la trigonométrie pour 3e année collège. عفوا. أبدأ بتذكير لما سبق أن رأيتم السنة الماضية، وهو جيب تمام زاوية حادة. إذا نذكر بسرعة كيف وجدنا بأن هذا العدد الذي يمثل جيب تمام زاوية حادة عندما يكون لدينا زاوية حادة وننشئ عدة مستقيمات عمودية على أحد ضلعي الزاوية، إذا نحصل على مثلثات قائمة الزاوية. إذا باستعمال مبرهنة طاليس نجد بأن النسب الضلع المحاذي للزاوية على الوتر يساوي الضلع المحاذي لنفس الزاوية على الوتر كلما غيرنا المستقيمات المتعامدة. لأن إذا لاحظتوا في الشكل كيتغير الضلع المحاذي كيتغير الوتر، كيتغير الضلع المحاذي كيتغير الوتر. إذا قبل ما نعطيكم هذا التذكير غادي نعطيكم مثلث ABC. الضلع المحاذي للزاوية ABC هو الذي يوجد محاذي لها. الوتر هو الذي يقابل الزاوية القائمة. إذا كوتي adjacent هو الضلع المحاذي، l'hypoténuse هو الوتر. بالنسبة للضلع الذي يوجد محاذي للزاوية ACB هو مقابل للزاوية ABC. إذن الشكل أمامكم واضح ذلك. إذن إلى كيف ما كتشوفوا في الشكل نمددو ونتكلموا على الزاوية ABC، كل ما الضلع المحاذي أصبح أطول كذلك الوتر. إذن هناك تناسب بين ذلك. إذا كيعطينا بأن النسبة دائما كيف ما كتشوفوا AB على BC تساوي BE على BD كتساوي BH على BK. احنا غادي. إذا هذا اللي عطانا بأن هذه النسب كلها تساوي العدد الذي يمثل جيب تمام الزاوية أو كوسينوس d'un angle aigu ABC. إذا إلى خدينا المثال AB كتساوي 3 و AC كتساوي 4 و BC كتساوي 5، كوسينوس ACB هي AC على BC تساوي 4 على 5. الضلع المحاذي AC على الوتر BC يساوي 4 على 5، بينما كوسينوس ABC فهو يساوي AB على BC. الضلع المحاذي للزاوية ABC هو AB، إذن فهو 3 على 5. Alors cosinus ACB est égal AC sur BC. J'ai changé ici l'exemple. AB est égal à 1, AC est égal à 2, BC est égal à racine carrée de 5. Alors ça donne 2 sur racine carrée de 5 est égal à 2 racine de 5 sur 5. Pour cosinus ABC, c'est AB sur BC est égal à 1 sur racine carrée de 5 est égal à racine carrée de 5 sur 5. Alors le côté adjacent de ACB est AC et le côté adjacent de ABC c'est AB. Le cosinus d'un angle aigu est le quotient du côté adjacent et l'hypoténuse. On le note cosinus ABC. C'est-à-dire que cosinus ACB est égal à AC sur BC. إذا رمز جيب تمام الزاوية حادة هو كوسينوس ABC، هو خارج طول الضلع المحاذي على الوتر.
إلا خدينا كوسينوس أ سي بي فهو أ سي على بي سي. كنغير لكم باش تشوفوا التغيير. غيرنا الزاوية كيتغير الضلع المحاذي لها. إذا نفس الشيء كيف ما كتلاحظوا في الشكل اللي أمامكم، كل ما تغير الضلع المحاذي للوتر كل ما تغير كذلك الضلع المقابل. إذا خارج الضلع المقابل على الوتر كذلك هو عدد ثابت، يعني لا يتغير. هناك تناسب بين طول الضلع المقابل على طول الوتر، وهكذا. شيء اللي كيعطينا بأن هذا العدد كان هو جيب الزاوية sinus l'angle aigu ici. Alors j'ai donné le même exemple en français. Ça donne sinus ACB est égal à AB sur BC est égal, ici j'ai donné le même exemple comme vous le voyez, 1 sur racine carrée de 5 est égal à racine carrée de 5 sur 5. Et pour sinus ABC est égal à AC sur BC est égal à 2 sur racine carrée de 5 est égal à 2 racine carrée de 5 sur 5. بالنسبة للمثال العربية هو نفسه المثال اللي عطيت بالنسبة لجيب تمام الزاوية. يعني AB تساوي 3 AC تساوي 4 و BC تساوي 5. إذا سينوس ACB يساوي AB على BC يساوي 3 على 5، وسينوس ABC يساوي AC على BC يساوي 4 على 5. إذا الضلع المقابل للزاوية ABC هو AC، والضلع المقابل للزاوية ACB هو AB. بالنسبة الخارج الضلع المقابل على الضلع المحاذي هو كذلك كيتغير، هو اللي كيعطينا ظل الزاوية الحادة، يعني tangente l'angle aigu. Alors tangente ACB est égale à AB sur AC, côté opposé sur l'hypoténuse, plutôt sur côté adjacent, c'est-à-dire 1 sur 2. Et pour tangente ABC est égal à AC sur AB est égal à 2 sur 1 est égal à 2. مثال باللغة العربية tangente ACB est égal à AB sur AC c'est 3 sur 4 et tangente AC sur AB c'est 4 sur 3. يعني خارج طول الضلع المقابل على طول الضلع المحاذي هو ظل الزاوية الحادة. C'est-à-dire si on prend tangente ACB c'est AB sur AC. C'est le quotient du côté opposé sur le côté adjacent. On le note tangente ABC par exemple. Comme vous pouvez le remarquer ici, pour le cosinus et le sinus, on remarque qu'on a trouvé un nombre qui est inférieur à 1. Par contre, la tangente, on a trouvé un exemple où il est supérieur à 1, est égal à 2. Et l'autre exemple, c'est inférieur à 2. Donc, on peut trouver la tangente soit supérieure à 2, soit inférieure à 2. Par contre, pour le cosinus et le sinus, non. Alors, on va montrer ça ici. Comme vous le savez, dans un triangle rectangle,
ABC, par exemple. Vous l'avez vu déjà en première année. Le côté AC est inférieur à l'hypoténuse BC. Même chose pour côté AB est inférieur à BC. Alors, puisque AC est inférieur à BC, on peut diviser par BC parce que BC est un nombre positif. Alors, AC sur BC est inférieur à BC sur BC. C'est-à-dire, AC sur BC représente, si on prend l'angle ABC, elle représente le sinus ABC est inférieur à BC sur BC. BC sur BC est égal à 1. Donc, sinus ABC est inférieur à 1. On sait que la distance, elle est toujours positive. Le rapport, ou bien le quotient de deux nombres positifs est un nombre positif. Donc, sinus ABC est compris entre 0 et 1. Donc, quand vous calculez le sinus d'un angle aigu, vous devez le trouver 0,0,0, soit 0,01 ou 0,00, un nombre ou bien un chiffre, ou bien vous pouvez le trouver 0,8, 0,7, jusqu'à 0,99999. Donc, il est compris entre 0 et 1. Même chose, on a le côté AB est inférieur à BC. Parce que l'hypoténuse, c'est le plus grand, ou bien qui a la plus grande longueur pour les côtés d'un triangle rectangle. Donc, AB est inférieur à BC. AB sur BC est inférieur à BC sur BC. AB sur BC, c'est le cosinus ABC, est inférieur à 1. Même chose, le rapport de deux distances est positif. Donc, le cosinus ABC est inférieur, plutôt compris entre 0 et 1. إذا أعيد بالعربية بسرعة. AC أصغر من BC قطعا لأن أطول ضلع هو الوتر. إذا BC هي مسافة عدد موجب، نقسم كلا الطرفين متفاوتة. AC أصغر من BC على BC تعطينا AC على BC أصغر من BC على BC. AC على BC هو سينوس ABC، زاوية قياس الزاوية ABC أصغر من BC على BC هي 1. بما أن AC على BC خارج عددين موجبين فهو عدد موجب. إذن sinus ABC est compris entre 0 et 1. هو محصور بين 0 و1. بالنسبة لسينوس بالنسبة لسينوس ABC هو محصور بين 0 و1. بالنسبة لAB كذلك فهو أصغر من BC، يعني أن AB على BC أصغر من BC على BC، يعني AB على BC محصور بين 0 و1، يعني كوسينوس ABC محصور بين 0 و1. هذا يعني أن الكوسينوس ABC أو بصفة عامة كوسينوس ألفا وسينوس ألفا، ألفا قياس زاوية حادة، فهو محصور بين 0 و1. إذن كيف ما قلت غتوجدوه إذا كانت ألفا زاوية حادة يعني قياسها محصور بين 0 و90 درجة، فإن كوسينوس هذه الزاوية محصور بين 0 و1. بينما الطونجونت يمكن لك تلقاها كيف ما وجدنا 2 أو أكثر، 6 أي عدد. الآن بالنسبة للعلاقة بين النسب المثلثية لزاوية حاد. إذن الزاوية الحادة نعتبر بأن المثلث ABC قائم الزاوية في A.
لكي نتكلم عن زاوية حادة. إذا حسب مبرهنات فيثاغورس المباشرة نجد أن AB أس 2 زائد BC AC أس 2 تساوي BC أس 2. نحسب كوسينوس ABC، فهي AB على BC. سينوس ABC هي AC على BC. الآن سنحسب كوسينوس أس 2 ACB زائد سينوس كوس 2 ACB. غتعطينا AB على BC الكل أس 2 زائد AC على BC الكل أس 2. إذن غتعطينا أن بس AB أس 2 على BC أس 2 زائد AC أس 2 على BC أس 2، يعني أن المقام الموحد هو BC أس 2. إذا يمكن نكتبها AC أس 2 زائد AB أس 2 الكل على BC أس 2. إذا كيف ما شفنا سابقا AC أس 2 زائد AB أس 2 هي BC أس 2. إذا غتعطينا BC أس 2 على BC أس 2 هي 1، يعني أن كوسينوس أس 2 ACB زائد سينوس أس 2 ACB تساوي 1. إذا بصفة عامة إذا كان ألفا قياس زاوية حادة فإن كوسينوس أس 2 ألفا زائد سينوس أس 2 ألفا يساوي 1. C'est-à-dire que la somme des carrés cosinus carré alpha plus sinus carré alpha est égale à 1, avec alpha est un angle aigu. بنفس التعريفين لكوسينوس ABC في مثلث قائم الزاوية في AB على BC تساوي، وسينوس ABC تساوي AC على BC، فإن سينوس ABC على كوسينوس ABC هي AC على BC الكل على AB على BC يساوي AC على AB يساوي تانجنت ABC. إذا ألفا قياس زاوية حادة تانجنت ألفا تساوي AC على AB. الآن نستنتجنا من ذلك أن كوسينوس قياس زاوية حادة وسينوس قياس زاوية حادة كل واحد محصور بين 0 و1، وكوسينوس أس 2 ألفا زائد سينوس أس 2 ألفا تساوي 1. تانجنت ألفا تساوي سينوس ألفا على cosinus alpha. Alors, je résume. On a cosinus alpha est compris entre 0 et 1. Sinus alpha est compris entre 0 et 1. Avec alpha est un angle aigu. Donc, sinus alpha compris entre 0 et 1. Cosinus alpha est compris entre 0 et 1. Par contre, tangente alpha, non. Elle peut être égale à un nombre plus supérieur à 1. Mais elle est toujours positive. Pour cosinus carré alpha plus sinus carré alpha est égal à 1. Et pour tangente alpha est égal à sinus alpha sur cosinus alpha. Maintenant, si on a un triangle ABC rectangle en A, alors on a les deux angles ABC et plus ACB sont deux angles complémentaires, c'est-à-dire que leur somme est égale à 90 degrés. Idem. ABC plus ACB تساوي قياسهما مجموع قياسهما يساوي 90 درجة. إذا كوسينوس ABC هي AB على BC. سينوس ABC هي AC على BC. وتانجنت ABC هي AC على AB. بالنسبة للكوسينوس ACB الزاوية المتتامة معها مع ABC هي AC على AB. إذا فين وجدنا AC على AB سينوس ABC. إذا بما أن ABC زائد ACB تساوي 90 درجة فإن سينوس
ABC كيساوي كوسينوس ACB. إذن سينوس ABC يساوي AB على BC، وكوسينوس ACB هو كذلك AB على BC. إذن إذا كان لدينا زاويتان مجموع قياسهما 90 درجة، فسينوس الأولى مثلا سينوس ألفا هو كوسينوس بيتا، وكوسينوس بيتا هو سينوس ألفا يساوي كوسينوس بيتا، كوسينوس ألفا يساوي سينوس بيتا. بالنسبة للطنجنت، طنجنت ABC هي AC على AB، طنجنت ACB هي AB على AC. إذا كنلاحظوا بأن طنجنت ألفا هي 1 على طنجنت بيتا، نفس الشيء طنجنت بيتا هي 1 على طنجنت ألفا. إذا كان زاويتان متتامتان ألفا زائد بيتا يساوي 90 درجة، سينوس ألفا هو كوسينوس بيتا، كوسينوس بيتا سينوس ألفا هو كوسينوس بيتا، كوسينوس ألفا هو سينوس بيتا. وطنجنت ألفا هي 1 على طنجنت بيتا، طنجنت بيتا هي 1 على طنجنت ألفا. Alors, si on a deux angles alpha et bêta complémentaires, alpha plus bêta est égal à 90 degrés. Alors, on a trouvé que sinus alpha est égal à cosinus bêta, cosinus alpha est égal à sinus bêta, tangente alpha est égal à 1 sur tangente bêta, et tangente bêta est égal à 1 sur tangente alpha. C'est-à-dire, si je résume, sinus le premier angle est égal à cosinus le deuxième angle, cosinus premier angle est égal à sinus deuxième angle. Pour la tangente, l'un est l'inverse de tangente le deuxième angle. J'ai donné ici le résumé des valeurs, c'est-à-dire quand on a des angles aigus particuliers, c'est-à-dire quand l'angle est égal à 0 degré, quand l'angle est égal à 30 degrés, si on divise l'angle droit sur 3, on obtiendra 30 et le reste, ça reste 70, plutôt 60. Et on a, si on divise 90 sur 2, on aura 45. Alors, ce sont des cas particuliers. Alors, j'ai résumé ces résultats sous forme de tableau. Si vous voulez avoir les démonstrations de ce tableau, je peux les donner dans une autre vidéo. Alors, si alpha est égal à 0 degré et 90 degrés, on aura deux angles complémentaires. Alors, sinus alpha est égal à 0, c'est-à-dire que cosinus 90 est égal à 0. Cosinus alpha est égal à 1, sinus 90 est égal à 1. Même chose, 30 plus 60, 90, donc sinus alpha c'est 1 demi, c'est-à-dire cosinus 60. Cosinus 30 c'est racine de 3 sur 2, sinus 60 c'est racine de 3 sur 2. Et pour la tangente, on a tangente 0 c'est 0, tangente 30 c'est le rapport, c'est racine de 3 sur 3. Et pour 45, on a le sinus, c'est racine de 2 sur 2. Même chose, parce que 45 plus 45, c'est 90 degrés. Donc, ils ont le même sinus 45, c'est cosinus 45. Le rapport, c'est-à-dire la tangente, est égal à 1. Et pour la tangente de 60 degrés, c'est le rapport, c'est racine de 3. Pour la tangente 90 degrés, c'est 1 sur 0, c'est indéfini. Donc, ça n'existe pas.
pour la tangente c'est indéfini. Alors la prochaine أعطي مثلا قبل أن أنهي أعطي عفوا الجدول بالعربية. إذن هذا الجدول يلخص زوايا خاصة. لماذا هذه الزوايا خاصة؟ كاين الزاوية المنعدمة ثم الزاوية القائمة. إذن 0 زائد 90 تساوي 90 تعطينا زاويتان متتامتان. نقسم الزاوية القائمة على 3 فتعطينا 30 والباقي 60. 30 زائد 60 تساوي 90 مجموع يعني زاويتان متتامتان مجموعهما يساوي 90 درجة. ثم نقسم الزاوية القائمة على 2. يمكننا نوجدها في مثلث قائم الزاوية ومتساوي الساقين. إذن فزاويتين متقايستين يعني الغير القائمتين 45 45. إذن كتعطينا بأن السينوس والكوسينوس لهذه الزاويتين متساويين. إذن سينوس 0 درجة هو 0 اللي هو كوسينوس 90 درجة، بينما سينوس 90 هو 1 يعني كوسينوس 0 هو 1. بالنسبة لسينوس 30 1 على 2 هو كوسينوس 60. سينوس 60 هو جذر مربع 3 على 2 هو كوسينوس 30. قلنا بالنسبة لسينوس 45 هو جذر مربع 2 على 2 نفسه هو كوسينوس 45. إذن بالنسبة للطانجنت هي سينوس ألفا على كوسينوس ألفا، يعني 0 على 1 بالنسبة ل0 درجة هو 0. بالنسبة للطانجنت 90 هو 1 على طانجنت 0. بما أنه هو 0 لا يمكن أن نكتب 1 على 0 يعني هو غير معرف. الآن بالنسبة ل 30 درجة 1 على 2 على جذر مربع 3 على 2 هي جذر مربع 3 على 3. المقلوب هو جذر مربع 3 وإذن هو طانجنت 60 درجة. بالنسبة للطانجنت 45 هو جذر مربع 2 على جذر مربع 2 على جذر مربع 2 على جذر مربع 2 هو 1 لأنه نفس العدد. إذن بهذا أكون قد أنهيت هذا الفيديو. أتمنى أن تستفيدوا من ذلك. سأعطي تمرين خاص بهذا الدرس قريبا، وسأعطي في فيديو قادم زعما بالنسبة للمستوى الثالثة سأعطي درس الزوايا المحيطية والمركزية وكذلك التقايس والتشابه، وبعدها سنعطي تمارين حول ذلك. سأعطي فيديوهات مختلفة أخرى، وسأعطي كذلك فيديوهات خاصة بسنة أولى سنة ثانية ولو غير تمارين، لأن سأحاول أن أبدأ الآن الدورة الثانية وبعدها سأعطي دروس السنة الأولى والسنة الثانية لاحقا بالنسبة للدورة الأولى. إذا أتمنى للجميع الاستفادة من ذلك. لا تبخلوا علينا بتشجيعاتكم البناءة، كنقراها كلها. استفساراتكم اطلبوا الفيديوهات التي تحبونها في نطاق محتوى القناة، يعني التعليمي الثقافي النفسي التربوي كذلك. وشكرا على متابعتكم. بارتاجيو الفيديوهات مع معارفكم واضغطوا على زر الجرس واتركوا لنا إعجاب لتشجيعنا على المزيد من العطاء. À très bientôt mes chers spectateurs et bon courage à tous. Merci.
et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.